하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. Dios Padre, te agradecemos por tu gracia. 여기 모인 귀중한 주의 종들을 축복하여 주시고 Señor, bendice a las personas aquí reunidas, a los siervos del Señor. 정확한 성경의 복음과 성경의 전도로 니카라과와 중남미와 세계를 살릴 수 있는 귀중한 제자들이 일어나도록 성령으로 역사해 Ora 주시옵소서. con el Espíritu Santo para que se puedan levantar personas que puedan salvar Nicaragua, que puedan salvar Latinoamérica, que puedan salvar todo el mundo con el Evangelio de la Biblia y también con el evangelismo de la Biblia. 이 시간에 성경 속에 있는 예수님이 가르치신 전도 분명하게 알 수 있는 눈을 열어주시고 Señor, abre nuestros ojos claramente para que podamos conocer el evangelismo que Jesús nos dijo. 지식이 아니라 정말로 이 현장을 살릴 수 있는 말씀이 되도록 성령으로 역사해 주시옵소서. Y que no sea un conocimiento, Señor, sino que verdaderamente sea la palabra que salve a este campo. 말씀 방해하는 모든 흑암 사단의 권세가 예수 그리스도 이름으로 무너지게 해 Y 주시옵소서. que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden la palabra y de Satanás sean echadas fuera en el nombre de Jesucristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 전도는 여러 가지로 정의를 할 수 있지만 사실은 죽어가는 사람에게 살아날 수 있는 답을 주는 게 전도입니다. Podemos definir el evangelismo de muchas maneras, pero el evangelismo es darle a las personas que están muriendo una respuesta para que puedan vivir. 그래서 답이 없으면 사실은 전도가 불가능합니다. Por eso, si no tenemos la respuesta, nos es imposible evangelizar. 내가 정말로 인생의 모든 문제가 해결되는 해답을 얻은 사람이 문제 가운데 빠져 있는 사람을 쳐다보면 그 답을 줄 수밖에 없는 것입니다. Y si yo tengo la respuesta y veo a una persona que está muriendo sin esta respuesta, no tengo más opción que dársela. 교회에 데리고 온 게 절대로 전도가 아닙니다. Entonces, el traerlo a la iglesia no es el evangelismo. 지금 왜 세계교회가 전도에 실패하고 있냐? Porque la iglesia mundial está fracasando en el evangelismo. 가장 근본적으로는 줄 해답이 희미하기 때문에 그렇습니다. Porque fundamentalmente la respuesta a dar la tiene nublada. 그냥 너 죄인이니까 회개하고 예수 믿어라 이런 식으로 복음을 전합니다. Simplemente comparten el evangelio diciendo tú eres pecador, arrepiéntete, acepta a Jesús y ya. 그러니까 착하게 산 사람 내가 기독교인보다 더 착한데 왜 나보고 뭐라고 하냐 이렇게 나온다니까. Y las personas que viven benevolentemente dicen yo soy mejor que un cristiano, vivo mejor que un cristiano, ¿por qué me vienes a decir esto? 복음이 희미하니까 전도를 틀리게 하는 거예요. Porque el evangelio está nublado, evangelizamos 너 incorrectamente. 죄인이니까 회개하고 교회에 와서 예수 믿어라. 그 복음이 아니라니까. Entonces tú eres un pecador, ven a la iglesia y arrepiéntete, no es el evangelio. 이 사람에게 있는 문제를 정확하게 진단해주고 답을 줘야 된다. Sino que hay que dar verdaderamente un diagnóstico y una solución al problema de esta persona precisamente. 제 뉴욕에 있는 한 대학에 가서 전도를 하는데 이 친구랑 설문조사를 했어요. Estaba evangelizando en una universidad de Nueva York y yo di una encuesta. 자기 불행하대. Y entonces él dice que él está infeliz 행복해지는 길을 알고 싶대. y que quería conocer el camino para ser feliz. 왜 불행하냐 물어봤더니 여자친구랑 지난주에 깨졌대. Y le pregunté por qué eres infeliz y me dijo es porque me separé de mi novia hace unas semanas. 그 여자친구랑 다시 너가 친하게 되면 행복하겠냐? Y si tú te reúnes con tu novia, entonces serías feliz. 아 그럼 행복할 것 같아. Entonces él dijo sí, me parece que yo sería feliz. 제가 그렇지 않다. Pero yo le dije no es así. 지금 여자친구랑 헤어졌는데 오히려 이게 더 잘 된 것이다. El hecho de que te hayas separado de tu novia es incluso mejor. 너에게 근본적으로 여자친구랑 그렇게 깨질 수밖에 없는 문제를 너 속에 가지고 있다. Porque tienes un problema que fundamentalmente no te deja más opción que separarte de tu novia. 만약에 네가 그 문제를 해결하지 않고 결혼했다가 만약에 가정이 깨졌다면 더 큰 문제 아니냐? Porque imagínate que no hubieran roto con tu novia, sino que hubieran seguido hasta el matrimonio, hubieran conformado una familia y después surge el problema, entonces ese problema hubiese sido mayor. 여자친구 다시 돌아와 본들 또 그런 문제 생길 수밖에 없는 근본이 문제가 해결되지 않는 이상 계속 너에겐 그런 문제 생길 것이다. Aunque regreses con tu novia, si no resuelves el problema fundamental que te causa todos estos problemas, no va a resultar para nada. 나는 그 근본 문제 너 속에 있는 그 근본 문제가 뭔지 알고 있다. Y yo sé cuál es el problema fundamental que está dentro de ti, que tú tienes. 왜 너에게 그런 인간관계 문제가 생길 수밖에 없는지 그 근본 문제와 해결할 수 있는 답이 있다. Y yo tengo la respuesta a por qué es que surge ese problema fundamental. 들어보고 싶냐? ¿Lo quieres escuchar? 들어보고 싶겠어요? 안 들어보고 싶겠어요? ¿Él querrá haber escuchado esto o no? 문제 있는 사람들은 왜 그 문제가 왔는지 정확하게 복음으로 진단을 해줘야 된다. Las personas que tienen un problema deben de ser diagnosticadas con el evangelio precisamente de por qué llega este problema. 여자친구랑 다시 잘 되게 해주는 게 답입니까? ¿Acaso la respuesta es que él esté bien con su novia de nuevo? 아니잖아요. No es así, ¿verdad? 경제 문제 있는 사람이 돈을 잘 벌게 해주는 게 답입니까? ¿Acaso la persona que tiene un problema financiero es la respuesta para esta persona que tenga mucho dinero? 암 걸린 사람에게 암 고쳐주는 게 답입니까? ¿O una persona con
cáncer, la respuesta para esa persona será que se sane del cáncer. 그 문제를 잘못 보니까 답을 엉뚱한 거를 주는 거예요. Por no ver el problema correctamente damos una respuesta que no es adecuada. 진짜 문제를 아는 사람은 이 사람이 가지고 있는 겉에 드러난 문제가 아니라 근본 문제를 보게 돼 있다. Las personas que conocen el verdadero problema saben cuál es el problema y qué es lo externo y saben cuál es la solución verdadera. 그 답을 가지고 있는 사람만 그게 보이게 돼 있어요. Y solo las personas que tienen esta respuesta lo pueden ver así. 그 답을 가진 사람만 답을 주게 돼 Y 있습니다. solo estas personas que tienen la respuesta pueden darla. 그게 전도라니까. Esto es el evangelismo. 사도행전 3장에 보면 성령 충만 받고 베드로와 요한이 성전에 올라가죠. Si miramos en Hechos 3 podemos ver que Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo suben al templo. 성전 미문 앞에 40여 세가 된 앉은뱅이가 있습니다. Y podemos ver a las puertas del templo un cojo que tenía alrededor de 40 años. 구걸을 합니다. Y él le está pidiendo. 이 앉은뱅이를 매일 들어다가 그 성전 미문 앞에 구걸할 수 있도록 앉혀놓는 육신적인 봉사를 하는 사람이 있어요. Y hay personas que llevaban a este cojo siempre a las puertas del templo para que pudiera ponerse a pedir. Ellos hacían una labor física. 매일 들어다 주는 사람이 있었다니까. Habían personas que los llevaban todos los días. 왜 그 사람을 매일 들어다 줬을까요? ¿Por qué estas personas los habrán llevado todos los días? 그 사람 생각에는 이 앉은뱅이 문제는 다리 못 쓰는 게 문제라고 생각하는 거예요. Porque para estas personas el problema era que estas personas no podían usar la pierna. 다리를 못 써서 스스로 갈 수 없으니 내가 이 사람을 도와서 성전 미문 앞에 앉혀줘야 되겠다. Este cojo no puede usar sus piernas porque yo tengo que llevarlo a las puertas del templo para que pueda pedir limosna. 그 사람이 본 문제고 그 사람이 주는 해결책입니다. Este es el problema que esta persona dio y es la solución que esta persona podía dar. 아, 이 사람 돈이 없으니까 일을 못하니까 돈을 도와줘야 되겠구나. O esta persona no puedo trabajar y yo le tengo que dar dinero. 앉은뱅이에 돈 주는 사람이 있습니다. Hay personas que le daban al cojo dinero. 왜 돈을 주냐? ¿Por qué le daban dinero? 이 사람이 지금 경제 문제가 문제라고 생각하니까. Porque pensaban que el problema económico era el problema de esta persona. 40여 세나 됐기 때문에 예루살렘 모든 사람들이 다 아는 사람이라니까. Y tenía alrededor de 40 años, todas las personas de Jerusalén casi ya lo conocían. 복음이 없었으니까 이 사람에게 진짜 근본 문제에 답을 줄 사람이 한 사람도 없었다니까. Pero no había una persona que tuviera el evangelio que verdaderamente le fuera a dar la respuesta. 드디어 답을 가지고 있는 베드로와 요한이 이 앉은뱅이를 쳐다봤어요. Y al fin llegan Pedro y Juan con que tienen esta respuesta. 앉은뱅이도 자기의 문제가 경제 문제라고 생각을 하고 있어요. Y también este cojo pensaba que su problema era el dinero. 돈을 얻을까 해서 베드로와 요한을 쳐다보고 있습니다. Y se quedaba viendo a Pedro y Juan para ver si podía tener un poco de dinero de parte de ellos. 베드로와 요한이 이 사람을 주목하여 쳐다봤다고 돼 Y 있어요. entonces Pedro y Juan se fijaron en este hombre. 이 사람의 문제는 돈 문제가 아닙니다. Pero el problema de este hombre no es el problema del dinero. 이 사람의 문제는 다리 못 쓰는 게 문제가 El problema de 아니라 este hombre no es no poder utilizar sus piernas. 은과 금은 내게 없거니와 Oro y plata no tengo. 은과 금이 당신에게 필요한 게 아니라 No es lo que necesitas, oro y plata. 내게 있는 것을 네게 주노니 Sino te doy lo que yo tengo. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸어라. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 이 사람에게 필요한 건 나사렛 예수 그리스도의 이름이라니까. Lo que necesita este hombre es el nombre de Jesucristo de Nazaret. 일어선 게 중요한 게 Lo 아닙니다. importante no es que se levantó, 일어서자마자 이 사람이 곧바로 성전 안으로 뛰어들어가죠. sino que se levantó y fue de inmediato al templo. 성전에는 원래 절름발이 앉은뱅이는 못 들어간다니까. Porque al templo no podían entrar las personas que eran inválidas, que tenían esta deficiencia de piernas. 영적인 존재인 인간인데 하나님을 찬양 못한다니까. Porque era un ser espiritual, pero no podía alabar a Dios. 앉은뱅이가 다리 나은 게 문제가 아니고 하나님을 만나게 된 거라니까. El problema no era que este cojo se levantó, sino que él se encontró con Dios. 문제를 보고 있는 사람과 안 보고 있는 사람 큰 차이가 있습니다. Entonces hay una gran diferencia entre las personas que saben ver el problema de las personas que no. 제가 길을 가고 있는데 저희 집 앞에서 거지가 저한테 이야기를 해요. Y entonces yo estaba caminando frente a mi casa y un pobre me dijo frente a mi casa. 술 냄새가 나요. Y él olía mucho a alcohol. 3,000원만 달래. Y él me pidió como $3. 3달러를 달래요 자기한테. Entonces me pidió $3 nada más. 왜 필요하냐? Porque lo necesitas. 자기 집이 평택인데 거기까지 기차 타고 가야 돼요. Y él decía, mi casa está en un lugar lejano en Pyeongtaek y entonces necesito para el pasaje. 그럼 지갑을 잃어버렸대. Y entonces que él había perdido lo que es su billetera. 거짓말이죠. Y era una mentira, claramente. 3,000원 주면 틀림없이 술 먹을 것 같아. Inequívocamente si le da 3,000 se iba a poner a tomar. 이 사람에게 필요한 게 뭡니까? ¿Qué es lo que necesitaba este hombre? 3,000원입니까? ¿Necesitaba 3,000? 제가 이 사람에게 물어봤어요. Yo le pregunté, 아저씨 제 눈을 쳐다보세요. por favor fíjese mis ojos. 서로 눈을 쳐다보고 1분간을 바라보고 있었어요. Y entonces me quedé viéndolo un minuto. 제가 물어봤습니다. Y le pregunté, 제 눈을 쳐다보고 진짜 솔직하게 대답해 보세요. mire mis ojos y respóndame claramente. 아저씨 행복하십니까? ¿Usted es feliz? 이 사람이 울더라고. Él se puso a llorar. 나 행복하지 않다고. Yo no soy feliz.
아저씨 왜 행복하지 않습니까? ¿Por qué usted no es feliz? 3,000원이 없어서 행복하지 않습니까? ¿Usted no es feliz porque carece de estos 3,000? 3,000원이 있는데도 불행한 사람이 있고 3,000원이 없는데도 행복한 사람이 있다. Hay personas que tienen estos 3,000 y son infelices y hay personas que no tienen estos 3,000 pero son felices. 3,000원이 사람을 행복하게 하고 행복하지 않게 ha는 게 아니라 No son estos 3,000 quienes hacen felices o infelices a las personas, 인간은 하나님의 형상으로 지음받았다. sino que el hombre fue creado a imagen de Dios. 하나님 떠났기 때문에 모든 문제가 찾아오는 것이다. Y por estar separado de Dios vienen todos los problemas. 간단하게 15분 동안 복음 전했어요. Durante 15 minutos le expliqué el Evangelio 이분이 그 자리에서 예수를 y 영접했습니다. él aceptó a Jesús en ese lugar. 펑펑 울어요. Y él se empezó a derramar lágrimas. 예수 영접하고 나서 고백하더라고요. Y después de aceptar a Jesús, él confesó 어려서부터 교회도 가보고 que desde pequeño ha ido a la iglesia 너무 시달려서 성당도 가보고 y que había estado tan afligido que ha ido también a las catedrales. 한국에 이상한 종교들 많습니다. 각종 종교를 다 가봤대요. Y hay muchas religiones raras en Corea. Ha intentado todo tipo de religiones él, 나한테 이런 이야기를 해준 사람이 한 사람도 없었어요. pero que no había ni una persona que me contaba esto. 교회도 어렸을 때부터 오래 다녔던 사람이라니까. Era una persona que durante mucho tiempo iba a la iglesia desde pequeño. 이 사람이 제가 그때 대학생이었는데 어른입니다. 저한테 선생님 너무 감사합니다. Y yo era universitario en ese entonces, pero él era un adulto y me decía, maestro, gracias. 제가 3,000원을 주려고 하니까 안 받아요. Y yo le quería dar estos 3,000, pero no me lo recibía. 저는 3,000원 필요 없습니다. No necesito los 3,000, 내 decía, 안에 하나님이 계시는데. porque Dios está dentro de mí. 이 사람의 진짜 문제는 하나님 떠나 있는 게 문제라니까. El verdadero problema de esta persona es que está separada de Dios. 이 사람에게 돈을 주는 것은 계속해서 사실은 가짜 답을 주고 있는 겁니다. El darle dinero a esta persona es darle una respuesta falsa constantemente. 넌 계속 돈 빌어먹고 살아라 이 소리잖아요. Significa tú sigue pidiendo dinero y vive así. 무슨 답을 가지고 있느냐, 무슨 눈을 가지고 있느냐 중요합니다. Entonces es importante qué respuesta que tenemos, qué ojos tenemos. 정말로 복음을 가지고 있는 사람만 복음을 해답으로 상대방에게 줄 수 있어요. Las personas que verdaderamente poseen el evangelio, solo estas personas pueden compartir el evangelio a los demás. 그걸 보고 전도라고 합니다. A eso le decimos el evangelismo. 그래서 성경의 복음을 진짜로 가지고 있지 않는 한 전도는 안 되게 돼 있습니다. Por eso es que si no tenemos el evangelio de la Biblia, no va a resultar el evangelismo. 제가 이걸 몰랐을 때 교회의 모든 것들은 다 열심히 하면 되는데 전도는 안 되더라고요. Y entonces, cuando yo no sabía eso, yo me esforzaba en todo lo de la iglesia, pero el evangelismo no me resultaba. 성경 읽는 것도 내가 열심히 하면 할 수 있습니다. Entonces, el leer la Biblia, si yo me esforzaba, lo podía hacer. 기도도 내가 열심히 할 수 있다니까. La oración, si yo me esforzaba, lo podía hacer. 모든 예배 참석하는 것도 내가 열심히 할 수 Y el 있어요. participar en el culto, yo lo podía hacer con esfuerzo. 식당 가서 봉사하는 것도 내가 열심히 할 수 El 있다니까. ir al comedor y esforzarme, yo lo podía hacer con esfuerzo. 근데 전도는 열심히 해도 안 되더라고요. Pero el evangelismo, que lo hiciera con esfuerzo, no lo podía hacer. 사람들이 교회는 옵니다. 막 열심히 하면. Y entonces las personas venían a la iglesia a esforzarme. 근데 나중에 보면 다 떠난다니까. Pero luego veía y todas se iban. 전도는 내 열심 가지고 안 돼요. El evangelismo no se puede con mi esfuerzo. 열심히 하라 하지 말라 그 소리가 아니고 No les digo esfuércense o no se esfuercen, 전도는 이 사람을 성령이 살리시는 거라니까. sino que el evangelismo es que el Espíritu Santo salva a esta persona. 내가 어떻게 이 사람 죄 문제를 해결해요? ¿Cómo yo voy a resolver el problema del pecado de esta persona? 내가 어떻게 이 사람을 사단의 손에서 내가 어떻게 해방을 ¿Cómo 시키냐? yo voy a liberar de las manos de Satanás a esta persona? 내가 어떻게 이 사람 속에 하나님의 영을 집어넣을 수가 있어요? ¿Cómo yo voy a meter el Espíritu de Dios dentro de esta persona? 내가 하는 게 No es que yo lo 아니라니까. hago, 성령이 뒤집어 버려야지 되는 sino 거예요. que el Espíritu Santo la tiene que mover para que 그 성령이 resuelva. 언제 역사하냐고. ¿Y cuando obra el Espíritu Santo? 정확한 복음이 선포되는 자리에 성령이 역사한다. Obra el Espíritu Santo cuando el Evangelio preciso es proclamado. 그 정확한 성경의 복음이 없으면 전도는 절대 불가능한 것이다. Pero si no tenemos el Evangelio de la Biblia preciso, entonces no va a resultar nunca. 전도가 어려운 것입니까? Entonces, ¿acaso el evangelismo es difícil? 전도는 어려운 게 아니고 불가능한 것입니다. El evangelismo no es difícil, es imposible. 왜냐? 우리 힘으로는 죄와 저주와 사단을 이길 수가 없어요. ¿Por qué? Porque con nuestra fuerza no podemos vencer a Satanás, la maldición y el pecado. 하나님만 그 문제를 해결할 수 있어요. Solo Dios puede resolver ese problema. 전도는 사실은 내가 열심히 하는 것 같지만 내가 하는 게 아닙니다. Pero el evangelismo parece que yo me esfuerzo en hacerlo y no es que yo lo haga. 정확한 성경의 복음을 가지고 있지 않으면 전도는 불가능한 것이다. Si yo no tengo el evangelio preciso de la Biblia, el evangelismo es imposible. 근데 진짜 정확한 복음 가지고 있으면 사실은 전도는 되어지게 돼 있습니다. Pero si yo tengo el evangelio de la Biblia precisamente, entonces el evangelismo resulta. 문제가 보이니까 Porque yo puedo ver el problema. 아, 이 사람이 이 그리스도만 알면 될 건데 Ah, porque esta persona se tiene que encontrar con Cristo y entonces le resultaría. 지금 이 사람이 이 그리스도를 몰라서 이 문제가 지금 왔는데 Es que esta persona tiene ese problema porque no se ha encontrado
encontraron con Cristo. 보이니까 말해주는 거예요. Y por poder verlo de esta manera yo le puedo decir. 유대인들이 이 안전뱅이 일으키고 난 다음에 남자만 5천 명이 믿으니까 핍박을 하죠. Y entonces los judíos cuando vieron a este cojo que se levantaban eran 5,000 varones los que creían. Entonces empezaron a dar persecución. 앞으로 예수의 이름 절대 말하지 마라. Entonces ustedes en adelante nunca digan el nombre de Jesús. 그때 베드로가 뭐라고 Y 말하냐? Pedro ¿qué dice? 우리가 하나님 앞에 서는 게 옳은지 사람 앞에 서는 게 옳은지 너희가 스스로 말해봐라. Ustedes juzguen si es correcto estar ante Dios o ante los hombres. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없다. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. 다 이 문제 때문에 죽어가고 있는데 Todos están muriendo por este problema. 살릴 수 있는 답이 나한테 있단 말이야. Y entonces yo tengo la respuesta para poder salvar. 그거 열심히 해야 된다 안 해야 된다 이게 아니잖아요. Entonces no es cuestión de me tengo que esforzar o no. 이 나라에 모든 사람이 심각한 죽을 병에 걸렸어요. Digamos que todas las personas aquí en este país tienen un problema letal, una enfermedad letal. 난 그 문제를 해결할 수 있는 약이 있어요. Y yo tengo la medicina para curarlo. 그것도 너무 많아 이 약이. Y tengo muchísimo esta medicina. 나 먹고 우리 가족들 먹고 Y entonces digamos yo como mi familia. 전 국민들을 다 먹일 수 있을 만큼 약이 많아. Y yo tengo suficiente medicina para poder darle a todo el pueblo de Nicaragua. 그 약 주는 게 어려운 겁니까? Entonces, ¿acaso el dar esta medicina es difícil? 다 죽어가는데 Si todos están muriendo. 다 막 병에 걸려서 막 피를 토하고 Y 있는데 todos están escupiendo sangre porque tienen esta enfermedad. 난 약이 Y 많은데 yo tengo mucho de estas tabletas. 약 주는 게 어려우냐 거예요. Entonces, ¿es difícil dar la medicina o no? 그 약을 안 주고 있다. Y no estoy dando esta medicina. 진짜로 저주를 받아야 될 사람 아니에요? Entonces, soy una persona que debe de ser maldita o no. 아니에요? ¿O no es así? 성경의 복음을 가지고 있으면 성경의 전도는 되어지게 돼 있는 겁니다. Si tenemos el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia resulta. 근데 예수님이 제자들에게 분명히 성경에 보면 전도를 가르쳤어요. Pero si vemos en la Biblia, Jesús enseña a los discípulos a evangelizar claramente. 그래서 오늘 사복음서의 전도에 대해서 좀 이야기를 하겠습니다. Por eso hoy compartiré acerca del evangelismo de los 4 evangelios. 오후에는 저희들이 있었던 지금까지 진행된 모든 것들을 보고를 드리고요. Y entonces en la tarde daremos un informe de lo que ha ocurrido con nosotros. 뭐 시간이 좀 되면 구체적으로 어떻게 전도 운동을 할 건지 사도행전을 가지고 설명을 할 수도 있을 건데요. Y si hay tiempo, entonces les queremos explicar cómo es que específicamente debemos de hacer el movimiento de evangelismo a través del libro de Hechos. 예수님이 가르쳐 주신 전도에 대해서 좀 설명을 하겠습니다. Entonces quiero explicar un poco acerca del evangelismo de Jesús. 마태복음 10장을 한번 보겠습니다. Me gustaría que viésemos Mateo 10. 12 사도들을 현장으로 부르시고 파송하는 장면입니다. Entonces vemos cómo es que Jesús llama a los 12 discípulos y los envía al campo. 마태복음 10장 5절에 보니까 예수께서 이 12를 내보내시며 명하여 이르시되 이방인의 길로도 가지 말고 사마리아인의 고을에도 들어가지 말고 오히려 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가면서 전파하여 말하되 천국이 가까이 왔다 하고. Entonces desde Mateo 10:5 a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. 11절에서 15절 보니까 Y desde el versículo 11 al 15, mas en cualquier ciudad o aldea en donde entréis, informaos quién en ella sea digno y pasad allí hasta que salgáis y al entrar a la casa saludarle, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no os recibiere y ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. 아멘. Amén. 자, 12 사도들을 현장에 내보내시면서 가르쳐 주신 말씀입니다. Entonces a los 12 apóstoles los envía al campo para enseñarles esto. 자, 여러분들이 12 사도라고 생각을 해보세요. Imaginen que ustedes son los 12 apóstoles. 예수님이 지금 이 말씀을 주셨습니다. Y Jesús les dice esto. 나에게 어떤 마을로 가라고 하면서 이 말씀을 예수님이 나에게 직접 주셨다고 생각해 보세요. Entonces Jesús me dice, ve a tal pueblo y nos dice esto. 자, 전도를 하러 우리가 현장에 나갔을 때 가장 고민되는 게 뭐냐? Y el ir al campo de evangelismo, ¿qué es lo que más nos ponemos a pensar siempre? 누구한테 가지? ¿A quién voy? 뭐라고 말을 하지? ¿Y qué le digo? 요겁니다. Es esto. 그래서 많은 전도단체, 전도훈련에서 접촉점, 포인트 오브 컨택, 접촉점을 어떻게 해야 되는지 이런 이야기를 많이 합니다. Y entonces muchas organizaciones de misiones dicen cuál es el punto de contacto que yo debo de tener. 틀린 거예요. Pero es erróneo. 성경의 복음, 전도를 전혀 이해하지 못한 이야기입니다. Es algo que no ha entendido el evangelismo de la Biblia para nada. 접촉점이 필요한 게 아니에요. No es que necesitamos un punto de contacto. 12 제자라고 생각하고 예수님이 나한테 말씀했다고 생각하고 내가 지금 예수님이 정해주신 마을로 간다고 생각하고 이 말씀을 한번 생각해 보라니까. Me gustaría que pensáramos en estas palabras pensando que nosotros somos uno de los 12 apóstoles y Jesús nos dijo vayan a tal ciudad y antes de ir a esta ciudad nos dijo esto. 한 지역에 들어갔는데
예수님이 뭘 하라고 하냐? 회개하라, 천국이 가까웠다 이야기를 하네요. Y entonces entren a una ciudad y digan arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 나서 각 집으로 들어가서 평안하냐 물어보래요. Y entonces vayan a cada casa y digan paz con vosotros. 간단하죠? Entonces es simple, ¿verdad? 여러분 어떻게 하면 됩니까? Entonces, ¿qué hay que hacer? 예수님이 정해주신 그 이스라엘의 마을에 들어가서 회개하라, 천국이 가까웠다. Entonces ir a la ciudad que Jesús les dijo e ir y diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. 그리고 나서 각 집을 두들깁니다. Y entonces toca la puerta de cada casa. 사람이 나오면 평안하냐? Y si sale una persona, paz con vosotros. 평안하냐가 뭡니까? ¿Qué es paz con vosotros? 이스라엘의 인사입니다. Es el saludo de Israel. 뭐 올라 이겁니다. Es hola. 쉽죠? Qué fácil, ¿verdad? 그것만 하래요. Que solo hagamos esto. 그거 했는데 평안을 받을 만한 사람이 있으면 너희를 영접할 것이다. Y entonces al hacer esto, si hay personas hijos de paz, entonces lo recibirán. 그러면 그 집에 들어가서 유해라. Entonces vayan a esta casa y quédense allí. 만약에 아무도 영접하지 않으면 어떻게 하냐? Y si nadie los acepta, ¿qué? 나와서 먼지 털어버려라. Entonces salgan, sacúdanse los pies. 소돔과 고모라가 나중에 심판날에 더 견디기 쉬울 것이다. Y en el día del juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra, para esta ciudad. 그럼 12제자는 뭘 하면 되냐? Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los 12 apóstoles? 열매를 만들려고 막 하는 게 아닙니다. No es intentar tener un montón de frutos, 이 말씀 그대로 하면 된다니까. sino simplemente seguir lo que les había dicho Jesús. 맞죠? ¿Es así o no? 예수님이 하라는 대로만 하면 될 거 아니에요. Entonces debían de hacer lo que les había dicho Jesús. 그 마을을 뒤집으라고 했습니까, 예수님이? ¿Acaso Jesús les dijo, ustedes vayan y muevan toda esta ciudad? 거기에 말씀 받을 만한 사람 없으면 그냥 나오라고 했다니까. Simplemente si no hay quien reciba esta palabra, entonces solo salgan a la ciudad. 근데 어떤 마을에 들어가면 딱 준비해 놓은 평안 받을 만한 사람이 있다고 이야기를 해요. Pero en cualquier ciudad hay personas preparadas para recibir esta paz. 회개하라, 천국이 가까웠다 이야기를 온 마을 사람 듣도록 이야기를 합니다. Y entonces que diga a todo el pueblo, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, para que todo el pueblo pueda escuchar. 그러고 나서 집을 두들게 해요. Y después que toque la puerta. 누군가 열어봤더니 안녕하세요 하는데 좀 전에 저 마을 오기 위해서 회개하라, 천국이 가까웠다 이러던 Y 사람이야. entonces viene la persona a abrir la puerta y entonces mira a esta persona que le dice paz con vosotros, y esta persona que le abrió la puerta se da cuenta, ah, es esta persona que andaba diciendo arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado hace un rato. 이미 이 사람이 뭐 하는 사람인지 알고 있어요. Entonces ya sabe quién es esta persona. 이 사람 이야기를 듣고 싶은 사람은 잠깐 들어와 보세요. Y las personas que quieren escuchar acerca de esto, por favor pase un momento. 아닌 사람은 아이씨 나가세요. 문 닫아버리겠죠. Y las personas que no, váyanse. 무슨 소리냐? ¿Qué es esto? 문 닫아버리는 사람은 신경 쓸 필요 없습니다. No hay necesidad de preocuparse de las personas que les cierran la puerta, 분명하게 준비되어 있는 사람이 그 마을에 있다니까. sino que hay personas preparadas en esta ciudad. 그 사람 찾아내는 게 전도입니다. Entonces el buscar a esta persona es el evangelismo. 찾아내면 어떻게 하냐? Y si las buscamos, ¿qué? 그 집으로 들어가. Entramos a su casa 그리고 그 집에서 말씀을 또 전하는 겁니다. y compartimos la palabra en esta casa. 이게 사도들에게 명령하신 거고요. Eso fue lo que fue ordenado a los 자, apóstoles. 누가복음을 한번 보겠습니다. 누가복음 10장. Y ahora vamos a ver Lucas 10. 마태복음 10장은 사도들을 현장에 보내면서 말씀하신 거고요. Mateo 10 fue dado a los apóstoles cuando se les envió al campo. 누가복음 10장은 70인 제자를 현장에 내보내면서 주신 Y 말씀입니다. Lucas capítulo 10 fue dado para cuando los 70 fueron enviados al campo. 70인 제자가 누구냐? ¿Quién son los 70? 사도가 아닙니다. No son los apóstoles, 평신도입니다. sino eran creyentes. 근데 이 70인들을 보내기 전에 누가복음 9장 57절부터 62절까지를 보면 아무나 뽑은 게 아니고 선별을 하십니다. Y si vemos antes de Lucas 10, podemos ver en Lucas 9 del 57 al 62 que no eligió cualquiera, sino los eligió. 사실은 굉장히 좀 극하다, 레디컬하다라고 생각할 수 있을 정도로 선별을 하세요. Y los elige de tal manera que uno puede pensar qué extremo, qué radical. 아버지 장사를 하고 오겠다고 하는데도 죽은 자들로 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따라와라. Y entonces le dice, este discípulo quiere ir a enterrar a su padre, pero le dice, no, que los muertos entierran a ellos mismos, tú sígueme. 가족들에게 인사하고 오겠습니다. Entonces yo voy a ir a saludar a mi familia nada más y te sigo. 하나님의 나라는 쟁기를 들고 뒤돌아보는 사람에게 합당치 않다. Pero le dice a aquel que pone
pone la mano en el arado, entonces no puede ver atrás. 그 엄청나게 사실 레디컬한 기준인데 그걸 가지고 뽑아냈단 말이에요, Y 제자들. entonces es un estándar muy radical para cuál elegir a los discípulos, pero los elige. 아무나 보낸 게 아닙니다. No es que envió cualquiera. 그게 70인 제자입니다. Fueron los 70, 평신도. fueron los creyentes. 예수님은 사도 제자도 키웠지만 평신도 제자들을 훨씬 많이 키웠다는 거 알아야 돼요. Y debemos de saber que Jesús tenía a los apóstoles, pero que había levantado muchos creyentes más. 진짜 전도 운동이 일어나려면 평신도 제자들이 막 일어나야 됩니다. Y si quiere ocurrir el verdadero movimiento de evangelismo, se tienen que levantar los creyentes. 근데 그 평신도 제자는 어느 수준이냐? 오늘 좀 전에 누가복음 9장 정도의 수준이에요, 사실은. Pero, ¿qué nivel tienen esos creyentes? Tienen el nivel de Lucas 9, como lo hemos visto. 거의 사도랑 똑같은 걸 요구하셨습니다. Y casi les pidió lo mismo que a los apóstoles. 사도행전 1장에 보면 12사도 외에도 11사도 외에도 많은 120명이 모여 있죠. Y nosotros podemos ver en Hechos 1 que aparte de los 11 apóstoles están reunidos 120. 그 자리에 있는 사람들이 이 70인 제자들이 대다수일 거다 이야기를 합니다. Y entonces nosotros podemos saber que la mayoría de ellos habrán sido de los 70 elegidos aquí. 가룟 유다를 대신해서 마띠아라고 하는 제자를 다시 사도로 올리는데요. Y entonces se levanta Matías como apóstol en vez de Judas Iscariote. 그때 마띠아를 뽑을 때의 기준이 뭐였냐? Pero ¿cuál era el estándar en el que se eligió Matías? 사도들과 함께 예수님의 첫 번째 사역부터 죽음과 부활까지 전체를 함께 훈련받았던 사람. Una persona que había sido entrenado junto con los apóstoles de la misma manera que había estado con Jesús, igual que los apóstoles. 그러면 마가다락방에는 이미 12사도 외에도 많은 이런 훈련들을 예수님 3년 동안 받았던 제자들이 있다는 걸 알아야 돼요. Entonces debemos de saber que en Mateo también había muchas personas que habían recibido ese entrenamiento aparte de los apóstoles. 그 제자들을 전 동네로 흩으시면서 주신 말씀입니다. Y a estos discípulos, esparciéndolos por todo el pueblo, les dijo esto. 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내시며 Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 quienes envió de dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. 예수님이 가셔야 되는데 예수님을 대신해서 둘둘씩 한 마을을 책임지고 파송을 합니다. Entonces Jesús tenía que ir, pero en vez de que Jesús fuera, él los comisionó de dos en dos y los envió. 5절에 보니까 Y el versículo 5. 그 전에 보면 길에서 아무에게도 4절에 무난하지 말며 Y entonces podemos ver que les dice que no salude a todos en la calle. 길가에서 만나는 사람 건들지 마라. Entonces no vayan a saludar a las personas en la calle. 5절에 보니까 어느 집에 들어가든지 먼저 말하되 이 집이 평안할지어다 하라. El versículo 5 nos dice en cualquier casa donde estéis primeramente decir paz sea esta casa. 만일 평안을 받을 만한 사람이 있으면 너희의 평안이 그에게 머물 것이요 그렇지 않으면 너희에게로 돌아오리라. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 그 집에 유하며 주는 것을 먹고 마시라. 일꾼이 그 삭슬 받는 것이 마땅하니라. 이 집에서 저 집으로 옮기지 말라. Y posean aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. 만약에 아무도 영접하지 않으면 어떻게 합니까? Y si nadie acepta, entonces ¿qué hacemos? 10절에서 13절 보니 10절에서 6절 보니까 여기도 똑같이 먼지 떨고 나와라. Y entonces desde el versículo 10 hasta el 16 nos dice de la misma manera, ustedes sacúdanse los pies y salgan. 자, 70인 제자라고 생각을 해보세요. Entonces piensen que son los 70 내 이 마을을 가야 돼. y yo tengo que ir a este pueblo. 길거리에서 만난 사람 건들지 마라. Entonces no vayan y toquen a las personas que están caminando ahí, 집집마다 두들겨라. sino que ustedes vayan y toquen de casa en casa 여기도 딱 한마디 평안하냐? y solo pregunten paz a esta casa. 평안 받을 만한 사람이 있으면 그 집에 들어가라. Y si hay hijos de paz, entren a esa casa. 똑같죠? Es lo mismo. 사도들에게 주신 말씀이랑 지금 70인 제자에게 주신 말씀이 똑같습니다. Entonces lo que le dan a los apóstoles y a los 70 es lo mismo. 키는 어디에 있냐? ¿Cuál es la clave? 이 마을에 하나님이 준비해 놓은 합당한 자가 있다는 거예요. Que ya en el pueblo hay personas ya dignas, elegidas por Dios. 이 마을에 하나님이 준비해 놓은 평안을 받을 만한 사람이 있다는 겁니다. Entonces hay hijos de paz que van a recibir esta palabra. 그 사람만 찾아내면 돼요. Entonces es suficiente con buscar a esta persona. 그 사람 찾아내면 어떻게 하냐? 그 사람 집에 들어가서 말씀을 전합니다. Y si buscamos a esta persona, ¿qué hay que hacer? Hay que entrar a la casa de esta persona y compartir la palabra. 아, 그럼 우리가 지금부터 나가서 평안하냐? 이것만 하면 되냐? Entonces, ¿será que ahora salimos y entonces a cada casa paz con vosotros? ¿Será? 그 소리가 아닙니다. No les estoy queriendo decir esto. 여러분 전도 어떻게 하십니까? ¿Cómo ustedes se evangelizan? 현장에 나가서 전도를 해야 되겠다. 어떻게 하십니까? Entonces, si quieren salir al campo a evangelizar, ¿cómo lo hacen? 보통은 자기 생각 가지고 이 사람이 전도하며 복음을 받겠다 안 받겠다 다 판단을 합니다. Generalmente nosotros pensamos esta persona si lo comparto va a recibir o no va a recibir. 좀 무섭게 생긴 사람한테는 안 갑니다. Y las personas que tienen una cara de mala gana, entonces no nos acercamos.
좀 착하게 생긴 Y 사람한테. solo las personas que parecen bondadosas nos acercamos. 좀 사람도 우락부락한 사람이 한 4-5명 모여있으면 잘 안 갑니다. Y si hay 4 o 5 personas que aparentan ser un poco, tal vez que no nos agreguen, entonces no nos vamos. 그냥 혼자서 앉아가지고 가만히 있는 사람들 찾아갑니다. Solo vamos a buscar las personas que están ahí quietas, sentadas solas. 말하자면 내가 사람들 보고 상황들 보고 복음 받을 사람 안 받을 사람 내가 다 선별을 해. Y entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que hacemos? Miramos la situación y la persona y nosotros juzgamos quién va a recibir el evangelio y quién no. 그럼 만나면 무슨 이야기 합니까? Y si nos encontramos, ¿qué les hablamos? 아유 뭐 날씨가 덥네요. Ah, qué calor hace, ¿verdad? 어제 비가 많이 왔죠. Ah, llovió mucho ayer, ¿verdad? 별 피해 없었습니까? Entonces, tal vez se inundó su casa. 이런 거 이야기 계속합니다. Y entonces les empezamos a hablar de todo esto. 언제 이야기하지? 언제 이 복음 이야기하지? Y entonces decimos, ¿cuándo le entro? ¿Cuándo le entro? 계속 그러다가 막 이 틈을 보는데 틈이 안 생겨. Y entonces queremos ver estos, como esos lugares donde podemos entrar, pero no los hay. 그럼 막 이제 복음 말하려고 하니까 아 시간 없다고 가. Y entonces cuando le queremos hablar del evangelio a esta persona, dije, ya no tengo tiempo, perdón, y se va. 그렇게 안 합니까? Entonces, ¿acaso no lo hacemos así? 대부분 그렇게 한다니까. La mayoría lo hace así. 가가지고 막 자기 이야기하고. Y entonces hablan de sí mismos cuando van con la persona. 그럴 필요가 없다는 No hay 거예요. necesidad de esto. 또 실컷 이 사람 딱 만나가지고 이야기가 되어서 1시간 동안 복음을 설명했는데 Y entonces, digamos, les explicamos el evangelio 1 hora a estas personas. 아 자기는 이 별로 아니라고 이러면서 이 영접도 안 하고 가버려요. Pero estas personas dicen, esto no es para mí. Y entonces se van sin haber aceptado. 또 한 가지는 뭐냐? 이 복음을 게- 잘 들어요. Entonces, unas personas escuchan bien el evangelio. 예수님도 영접해. Y aceptan a Jesús. 교회 오겠다고 약속도 해요. Y prometen venir a la iglesia. 근데 교회 안 와. Pero no vienen. 그냥 없어집니다. Simplemente desaparecen. 안 그렇습니까? ¿No es así acaso? 설사 어떤 사람이 교회 왔어. Entonces, digamos, por si acaso hay alguna persona que llega a la iglesia. 진짜 수많은 사람이 영접했는데 오는 사람 별로 없는데 이 사람 왔어요. Y entonces hay muchas personas que aceptan, pero que de todas estas no vienen a la iglesia, pero esta sí vino. 얼마나 반갑습니까? Entonces, qué gusto verla en la iglesia. 막 잘해주고. Y entonces uno la trata bien. 근데 뭐 한두 달 나오다가 또 안 나와. Pero digamos, sale 1 o 2 semanas a la iglesia y después ya no viene. 안 그렇습니까? ¿O no es así? 전도해본 사람은 이 말이 무슨 말인지 이해를 해볼. Las personas que han evangelizado saben de qué hablo. 저희가 성경의 전도를 모를 때 다 그렇게 전도를 했다니까. Y entonces cuando no conocíamos el evangelismo en la Biblia, todos lo hacíamos de esa manera. 예수님이 가르쳐준 이 전도의 핵심을 모르니까 전부 엉뚱한 데서 시간 다 낭비하는 거예요. Y al no conocer el núcleo del evangelismo de Jesús, desperdiciamos tiempo en algo que es irrelevante. 그러면서 무슨 생각을 하냐? ¿Y qué pensamos así? 전도 어렵다. Que difícil el evangelismo. 전도 안 된다. Y que el evangelismo no resulta. 그렇게 말한다니까. Y así es como hablamos. 우리가 예수님이 가르쳐준 대로 전도 안 하면서 전도 힘들다고 생각합니다. Y nosotros somos los que no evangelizamos de acuerdo con lo que nos enseña Jesús, pero decimos que nos cuesta. 마태복음 10장, 누가복음 10장의 핵심은 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el núcleo de Mateo 10 y Lucas 10? 하나님이 그날 그 시간표에 준비해 놓으신 사람이 있다는 거예요. Que hay personas que Dios ha preparado en ese día y en ese tiempo. 그 사람이 아니면 아무리 무슨 말을 하든 절대로 이 사람 안 바뀌게 돼 Y 있어요. si no es esta persona, no importa qué tanto les hable yo, que esta persona no cambia. 안 믿어지면 그냥 여러분 늘 하던 대로 하세요, 그냥. Y entonces, si no lo pueden creer, entonces está bien, háganlo como ustedes lo han hecho hasta ahora. 하나님이 그날의 영생 주시기로 준비해 놓은 사람이 아니면 절대로 이 복음에 안 들어간다니까. Pero si no es la persona que ha sido verdaderamente decidida para que Dios le dé la vida eterna, entonces no le va a entrar el evangelio. 사도행전 10장 38절 한번 찾아보세요. Me gustaría que nosotros leyéramos Hechos 10:45. 사도행전 10장 38절입니다. Perdón, Hechos 10:38. 13장 48절 죄송합니다. Es Hechos 13:48. 사도행전 13장 48절. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 아멘. Amén. 하나님이 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 그날에 하나님께서 준비해 놓으신 사람이 있어요. Entonces hay personas que Dios preparó ese día. 그 사람은 만나서 정확하게 복음만 이야기하면 그날에 살아나게 돼 있다니까. Y si una persona así, si uno se lo encuentra y le comparte el evangelio preciso, entonces ellos cobran vida. 심지어는 이 사람이 진짜로 준비된 사람이 그날에 맞다면 Incluso si esta persona es preparada ese día de verdad. 너무 클리어하게 복음이 선포되게 되어 있습니다. Entonces el evangelio se proclama de una manera muy clara. 사실은 전도자가
내가 말하는 게 아니고 내 안에 있는 성령이 말을 하는 거라. Y la verdad es que no habla el evangelista, sino el Espíritu Santo que está dentro de uno. 이 사람이 준비된 자면 딱 이 사람 만났을 때 정확한 복음이 내 속에서 나간다니까요. Y entonces si yo me encuentro con una persona preparada, entonces el evangelio se predica de una forma muy precisa. 그 작정된 자, Esta persona que está ordenada, 평안을 받을 만한 자, esta persona es un hijo de paz, 합당한 자, una persona digna. 이 사람을 찾는 겁니다. Buscamos a estas personas. 어떻게 찾냐? ¿Cómo las buscamos? 이마에 합당한 자 써 있으면 너무 찾기가 쉬울 건데. Entonces si estuviera en su frente escrito persona digna, entonces sería muy fácil encontrarlas. 이마에 평안 이렇게 써 있으면 너무 찾기가 쉬울 건데. Y si en la frente tuviera escrito paz, qué fácil sería encontrarlos. 안 써 있어요. Pero no está así. 어떻게 찾습니까? ¿Cómo las buscamos? 내가 예수 믿는 사람이고 복음 전하러 왔다는 표시만 내면 돼. Simplemente hay que hacer que se note yo creo en Jesús y vine a compartirles el evangelio. 회개하라 천국이 가까웠다. 이건 무슨 소리야? 내가 예수 믿는 사람이라는 소리입니다. Entonces, ¿qué significa decir arrepentidos el reino de los cielos se ha acercado? Significa yo creo en Jesús. 아, 저 사람 예수 믿는 사람이구나. Ah, entonces esta persona cree en Jesús. 그 사람이 와서 안녕하세요 하는 거. Y esta persona viene y les dice hola. 예수 믿는 사람을 마음문 열고 받아줄 사람이면 그 사람에게 정확한 복음 이야기해 줍니다. Entonces, si es una persona que verdaderamente abre el corazón a esta persona que cree en Jesús, se le comparte el evangelio. 평안하냐 그 말을 할 필요는 없습니다. No hay necesidad de incluso decir paz con vosotros. 한마디만 던져보면 돼. Solo con una palabra es suficiente. 하나님 만나는 길 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 아니요. ¿No? 그럼 패스하면 돼. Bueno, adiós. 다음 사람한테 가서 Y a la otra persona. 하나님 만나는 길 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 당신의 모든 문제를 해결하는 길이 있는데 들어보겠냐? Hay un camino para resolver todos los problemas que usted tiene, ¿lo quiere escuchar? 아니요. ¿No? 패스하면 돼. Bueno, adiós. 들어보겠다. Y si lo quiere escuchar, 정확한 성경의 복음을 이야기해 줍니다. entonces se le proclama el evangelio de la Biblia preciso. 쉽죠? Qué fácil. 분명하게 사람들 두들겨 보기만 하면 준비된 사람이 있다니까. Simplemente toca a cada persona y si es así hay una persona preparada. 접촉점이 필요 없다니까. No hay necesidad de un punto de contacto. 한마디만 물어보면 됩니다. Solo se le comparte una palabra. 그냥 나 복음 전하고 싶은데 복음 듣고 싶냐? Simplemente le quiero compartir el evangelio, ¿lo quiere escuchar? 자, 여러분이 어떤 쇼핑몰을 들어갔어요. Digamos ustedes entran a un centro comercial 화장실을 가고 싶어. y quieren ir al baño. 처음 왔기 때문에 화장실이 어딘지 몰라요. Y como es su primera vez en ese centro, no saben en dónde está el baño. 그거 어떻게 해야 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 사람들에게 물어보는데 Hay que preguntarle a las personas. 접촉점이 필요합니까? ¿Necesitamos un punto de contacto? 어떻게 물어봅니까? ¿Cómo les preguntamos? Excuse me, Ah, perdón, disculpe. disculpe. 그게 접촉점이요. Ese es el punto de contacto. 그 다음 뭐 물어보면 되죠? ¿Y qué hay que preguntarle? 화장실 어딨냐? ¿En dónde está el baño? 잘 모른다. Ay, si no lo sé. 알아야 된다. No, usted lo tiene que saber. 왜 화장실이 어디 있는지 모르냐? Porque usted no sabe en dónde está el baño. 알아서 나한테 가르쳐 Usted 줘야지. tiene que averiguarlo y decirme. 그렇게 합니까? ¿Ustedes hacen eso? 그러면 내가 정신병자죠. Entonces seríamos enfermos mentales si lo hiciéramos así. 모른다. Si no lo sabe. 아, 오케이, 땡큐. Bueno, bien, gracias. 다른 사람에게 가죠. Y va a otra persona. 디스쿨페. Disculpe, 화장실 어딨냐? ¿sabe dónde está el baño? 이 사람은 알아요. Esa persona sabe. 아, 저기 있다. Entonces está allá. 감사하다. 가면 되죠. Gracias a Dios y se va. 똑같다니까. Es lo mismo. Excuse me. Disculpe. 하나님 만난 길인데 들어보겠냐? Hay un camino para encontrarse con Dios, ¿lo quiere escuchar? 아니요. No. 아, 들어야 된다. Usted lo tiene que entender. 당신 이거 들어야지 산다. Usted tiene que saber esto para vivir. 그게 예수님이 가르쳐준 게 아니라니까. Eso no es lo que enseñó Jesús. 안 들을 사람 그냥 Las 패스하라니까. personas que no van a escuchar, bueno, adiós. 계속 두들겨 보면은 있다니까요. Pero si seguimos preguntando, entonces sí los hay. 너무 갈급하게 마음문 열고 들을 사람이 준비가 돼 있다니까. Hay personas que están verdaderamente sedientas que van a abrir el corazón. 제가 봤을 때는 한 10명 두들기면 벌써 한 명 나와요. Y yo creo que por lo menos de 10, por lo menos hay uno. 아무리 사악한 지역도 한 200명 두들기면 한 명 Y sin 나온다니까. importar qué tan malvada sea la región, si nosotros tocamos a 200, por lo menos hay uno. 사실 저는 200명까지 두들긴 적이 없어요. La verdad es que yo ni siquiera he preguntado a 200. 거의 10명, 20명 두들길 때 다 한 명씩 나와. Y entonces cada vez que pregunto a 10 o a 20, siempre hay uno. 그럼 나왔을 때 무슨 말을 해야 되냐? Y entonces cuando esta persona la averiguo quién es, ¿qué hay que decir? 정확하게 복음을 이야기해야 돼. Hay que compartir el evangelio precisamente. 한마디만 물어보면 준비되어 있는지 안 되는지 알 수가 있다니까. Y solo con una palabra puedo saber si está lista o no. 그래서 이전에는 전도, 예수님 가르쳐준 전도를 몰랐을 때는
사람들을 설득시키려고 하고 사람들이 그냥 어떻게 이야기하지 이렇게 하지만 준비된 사람 만났을 때 너무 쉬운 거예요. Y antes de conocer a la persona preparada, entonces yo siempre tenía que pensar, cómo yo los tengo que convencer o qué les voy a decir y todo eso, pero después de encontrarnos con una persona preparada es tan fácil. 예를 들어서 어떤 사람이 여러분한테 와서 Digamos, viene una persona y les dice, 나 예수님 누군지 알고 싶은데 빨리 좀 전해주세요. yo quiero saber qué es Jesús, por favor dígame rápido. 그 사람한테 복음 전하는 게 뭐가 어렵습니까? Que entonces no es difícil compartirle el evangelio a él. 성경에 복음이 있는 사람이라면 Si es que yo tengo el evangelio de la Biblia, claro está, 너무 쉬운 거죠. es tan fácil. 그런 사람이 준비되어 있다. Hay personas preparadas así. 자, 마태복음 13장 한번 Me 찾아보겠습니다. gustaría que miráramos Mateo 13. 예수님이 비유를 이야기하시는데 마태복음 13장에 나오는 천국 비유는 전부 전도에 대한 겁니다. Entonces Jesús habla de parábolas del reino de los cielos y todas esas tratan con el evangelismo. 여러분들이 얼마나 사역을 거꾸로 했는지를 발견을 하셔야 돼. Entonces ustedes tienen que descubrir qué tan al revés hicieron su ministerio hasta ahora. 예수님이 가르쳐준 대로 사역을 안 했다니까. Es que no hemos hecho el ministerio de acuerdo a lo que nos enseñó Jesús. 그러면서 힘들다고 생각을 해요. Y aún así decimos que es difícil. 자, 예수님이 이 비유들을 말씀하시는데 가장 첫 번째 나오는 비유가 씨 뿌리는 비유입니다. Entonces Jesús nos habla de las parábolas y el primero es el del sembrador. 4절에 보니까 길가에 떨어진 씨가 있었고 Entonces en el versículo 4 había una semilla que cayó junto al camino. 5절에 보니까 돌밭에 떨어지는 씨가 있었고 Y en Mateo 13:5 nos dice cayó en pedregales. 7절에 보니까 가시떨기 위에 떨어지는 씨가 El 있고 versículo y parte cayó entre espinos. 8절에 보니까 좋은 땅에 떨어진 씨가 있습니다. Y entonces en el versículo 8 cayó en buena tierra. 이 네 가지 땅이 뭐냐? ¿Cuáles son esas cuatro tierras? 예수님 말씀 사람들의 마음이다. Dice Jesús que es el corazón del hombre. 자, 현장에 나가 보면 가시떨기 길가 그리고 돌밭도 있고 옥토도 있습니다. Entonces podemos ver cuando salimos al campo que hay camino, que hay pedregal, que hay espinos y que hay tierra buena. 근데 옥토가 누구냐? 모른단 말이에요. Y que la tierra buena no lo sabemos. 옥토 써 있으면 좋겠는데 Si tuviera aquí tierra buena, entonces qué fácil. 여기에 옥토라고 써 있으면 그 사람한테만 가면 좋겠는데 Si tuvieran escrito aquí tierra buena, entonces qué fácil sería ir a ellos. 어떻게 옥토를 찾아내냐? Pero ¿cómo buscamos la tierra buena? 씨를 뿌려보면 알아. Se rocía la semilla. 씨를 뿌려보면 옥토면 30배, 60배, 100배 열매가 일어난다니까. Y si se rocía la tierra, es la tierra buena, esta semilla, entonces salen y dan al fruto del 30, del 60, del 100 por uno. 옥토가 뭔지를 찾아가지고 씨를 뿌리는 게 아니고 Entonces no es que nosotros buscamos a la tierra buena y luego le echamos la semilla, 전체 씨를 뿌려보면 어디가 옥토인지가 안다니까. sino que echamos la semilla en todo y luego descubrimos que es la tierra buena. 어떻게 니카라과에 영생 주시고 작정된 자들 다 살릴 수 있냐? ¿Cómo vamos a salvar a todas las personas que estaban verdaderamente decididas para la vida eterna y que iban a ser salvos? 니카라과에 사는 모든 사람에게 정확한 복음을 한 번 듣도록 만들면 하나님 준비해 놓으시는 사람들 다 살아날 거 아닙니까? Entonces si nosotros compartimos el evangelio preciso con todas las personas de Nicaragua, entonces sabremos quién ha preparado Dios para la vida eterna. 그게 전도의 구상 스케줄입니다. Y entonces este es el horario que nosotros tenemos que tener para el evangelismo. 우리는 그동안 어떻게 해왔냐면 옥토가 아닌데 옥토로 만들려고 Y 했다니까. como lo hemos hecho hasta ese punto, no era tierra buena esta persona, pero le hemos querido hacer tierra buena. 가시떨기인데 이 사람이 지금 시간표가 Entonces digamos para esta persona su hora es la de ser un espino. 계속 가시 우리가 걷고 있고 Pero hemos estado quitando el espino con las manos. 가시를 갖다 빼다가 계속 가시에 찔려서 막 피나고 Y entonces hemos quitado los espinos y entonces nos ensangrentamos las manos por esas espinas. 돌짝밭을 갖다 옥토 만들고 계속 손가락으로 파다 손가락 다 부서지고 Y entonces este pedregal hemos querido hacerlo tierra buena y lo hemos estado cavando y entonces se destruyen todas nuestras manos. 그러면서 전도 힘들다고 생각을 하고 Y así decimos que difícil es el evangelismo. 틀렸다니까. Pero es error. 옥토가 있다니까요. Es que hay tierra buena. 교인 중에도 옥토가 있습니다. Y entonces entre los creyentes hay tierra buena. 그 옥토랑 같이 전도 운동을 해야 돼. Y entonces con esa tierra buena hay que hacer el movimiento de evangelismo. 자, 일을 열심히 한다고 옥토가 아닙니다. Entonces no es que sea tierra buena por trabajar con esfuerzo. 기도를 열심히 한다고 옥토가 아닙니다. No es que son tierra buena por esforzarse. 교회에서 열심히 충성 봉사한다고 옥토가 아닙니다. O por hacer buenas cosas dentro de la iglesia o por orar. 씨를 뿌려보면 알아요. Sino que cuando uno recibe la semilla lo sabe. 정확한 복음을 선포해보면 목사님들 찾아낼 수 있습니다. Y si nosotros proclamamos el evangelio preciso, entonces lo sabemos. 제 경험으로는 열심히 하는 사람들 중에 복음 못 깨닫는 사람들이 너무 많아요. Y yo me he percatado de esto, que cuando se proclama el evangelio dentro de las personas que se esfuerzan muchos, entonces no entienden el evangelio. 특히 찬양팀들 막 이렇게 앞에서 열심히 하는 사람들이 이 말씀 못 들어요. Especialmente el equipo de alabanza, ese que se esfuerza mucho pero no lo entiende en la mayoría de los casos. 옥토는 정확한 복음을 던졌을 때만
30배, 60배, 100배 일어나게 돼 있습니다. La tierra buena, solo cuando se proclama el evangelio preciso, entonces es que tiene el fruto del 60 al 100 por 1. 씨를 뿌려야 돼. Entonces hay que rociar la semilla. 돌멩이를 뿌리면 안 되잖아요. No hay que rociar piedras. 씨랑 비슷하게 생긴 거 뿌리면 안 되잖아요. Entonces no hay que rociar algo que es similar a la semilla. 생명이 있습니다, 씨는. Entonces las semillas tienen vida. 비슷하게 생겼지만 돌멩이는 생명이 없다니까. Entonces parece similares, pero las piedritas no tienen vida. 정확한 성경의 복음을 던졌을 때 일어나는 사람이 있다니까. Entonces hay personas que se levantan cuando se proclama el evangelio preciso de la Biblia. 교회 안에도 있어요, 옥토가. Y dentro de la iglesia también los hay, estas tierras buenas. 그 옥토를 붙잡고 전도운동을 해야 된다니까. Y entonces aferrándonos a esta tierra buena tenemos que hacer el movimiento de evangelismo. 근데 우리가 어떻게 하냐? 옥토는 은혜 잘 받으니까 그대로 내버려 두고 Pero ¿qué es lo que hemos hecho? La tierra buena, como recibe gracia, lo dejamos ahí. 은혜 못 받는 가시덤불을 갖다 막 가시를 갖다 옥토로 만들려고 Y a 하냐? los que no reciben la gracia, entonces a estos espinos los hemos intentado hacer tierra buena. 돌짝밭이 은혜 못 받으니까 돌짝밭을 갖다가 막 깨가지고 이 옥토로 만들려고 한다니까. Y hemos intentado romper el pedregal para que se percate y que sea tierra buena. 그 사람들 시간표 안 됐기 때문에 아무리 해본들 열매 안 나게 돼 있습니다. Y como no es la hora de ellos, entonces sin importar que tanto uno se esfuerza, no tienen fruto. 버리라는 게 아닙니다. No es que los tienen que tirar, 진짜로 이 사람들을 살리기 위해서는 옥토에 투자를 해야 돼요. sino que para salvar a todos ellos tienen que invertir primero en la tierra buena. 지극히 값진 진주 이야기가 나오죠. Podemos ver al mercader de las perlas preciosas. 진주 장사가 전 세계를 돌아다니면서 진주를 찾아다니는데 Y entonces viene este mercader y tira siempre la perla y siempre busca la perla de gran precio. 진짜로 지극히 값진 진주를 발견했다. Y se encontró con la perla de gran precio. 자기 전 재산 다 팔아서 올인한다고 이야기합니다. Y entonces da todo lo que él tiene, lo vende y da el todo. 그만큼 지극히 값진 진주는 의미가 있다니까요. Así de valiosas son estas perlas de gran precio. 전 세계에 5개밖에 없는 우표가 있는데요. Digamos que hay como que cuatro como postales que solo existen en 4 en el mundo. 그 우표 하나도 한 사람이 평생 모은 돈으로도 살 수 없는 엄청난 비싼 우표예요. Y entonces cada uno de estos postales entonces tiene suficiente valor como para que una persona no la pueda reunir y no la pueda comprar incluso dando todo el dinero que reúne en su vida. 근데 어떤 부자가 그 우표를 5개를 다 샀어. Pero digamos había un rico y compró estas 5 postales. 그래서 어떻게 했는 줄 아세요? ¿Y qué es lo que hizo? 4개를 다 태워버렸어요. Quemó 4 de ellos 딱 하나밖에 없는 우표로 만들었다니까. para que solo quede uno. 그럼 그 값이 얼마냐? Entonces ¿cuánto vale este uno? 5개 산 거랑 비교할 수 없는 가격으로 올라간다. Entonces sube a un precio mayor que el de los 5. 지극히 값진 진주는 내 모든 것을 다 팔아도 괜찮다니까. Entonces la perla de gran valor a que yo venga todo lo que yo tengo está bien. 물고기 무조건 많이 잡는 게 아닙니다. Entonces no simplemente atrapar a muchos peces. 그물 비유를 보세요. Miren la parábola de la red. 좋은 것은 걷어들이고 나쁜 것은 버리는 거라니까. Entonces los buenos los ponían en las cestas y a los malos lo echaban fuera. 이 눈이 없으면 절대로 성경에 전도할 수 없다. Y si no tenemos estos ojos nunca podemos hacer el evangelismo de la Biblia. 합당한 자를 보는 눈, Entonces los ojos para ver al digno. 평안을 받기로 예비된 자를 보는 눈, Y los ojos para ver al preparado que desea recibir la paz. 그 사람에게 정확한 복음을 던져야 시작되는 게 성경의 전도입니다. Y lo que empieza cuando se les proclama el evangelio preciso a ellos es el evangelismo de la Biblia. 아주 적은 것 같지만 요 하나를 찾아냈을 때 엄청난 영향력이 생긴다. Parece algo muy pequeño, pero cuando buscamos a esta persona hay gran influencia. 누룩같이 보이지가 않는데 전체 빵을 갖다 부풀게 만들고, Pero podemos ver que son pequeños como la levadura, pero ellos hacen que todo el pan crezca. 겨자씨는 눈에도 잘 보이지 않을 만큼 조그마한 씨입니다. Las semillas de mostaza son invisibles al ojo, casi son muy pequeñas. 근데 그 겨자씨가 심어지면 이게 나중에 어떻게 되냐? 커다란 나무가 된다. Pero cuando se planta este árbol de mostaza, ¿qué es lo que hace? Crece a ser un gran árbol. 아무것도 아닌 것 같은데 하나님이 준비해놓은 합당한 자 찾아내면 전체를 자각하게 되는 일이 일어난다. Parece que no es nada, pero si encontramos a esta persona que Dios ha preparado, el digno de Dios, entonces se puede conquistar todo. 우리 여기 왜 왔냐? ¿Por qué venimos aquí? 그 값진 진주를 찾으러 온 겁니다. Para buscar a esta perla de gran precio. 옥토를 찾으러 왔어. Para buscar la tierra buena. 겨자씨를 찾으러 왔다. Para venir a esta semilla de mostaza. 누룩을 찾으러 왔다. Para venir a buscar esa levadura. 볼 때는 아무것도 아닙니다. Y parece que a los ojos no son nada. 근데 그 사람 찾아내면 니카라과의 역사는 흑암이 무너지기 시작합니다. Pero si encontramos a esta persona, entonces las tinieblas que operan sobre Nicaragua caen. 여리고 어떻게 정복하냐? ¿Cómo es que se puede conquistar Jericó? 라합 찾아내면 여리고 무너지는 겁니다. Después de encontrarse a Rahab, entonces cayeron los muros de Jericó. 어떻게 빌립보
빌립보 살리냐? ¿Cómo es que salvamos a Filipo? 루디아 찾아내면 빌립보 살리는 Cuando se 거라. salvó a Lidia, entonces se salvó Filipo. 어떻게 한 지역을 복음화할 거냐? ¿Cómo podemos evangelizar a una región? 그 지역 살리기 전에 영세전에 창세를 준비해 놓은 사람이 있다니까. Entonces hay una persona preparada desde la fundación del mundo, desde los principios, para salvar a este lugar. 자, 다시 전도로 돌아가겠습니다. Si regresamos al evangelismo, 가서 계속 두들겨 보세요. ustedes vayan y toquen. 이 말을 듣고 안 하는 사람들이 있는데 해보시라니까. Entonces son personas que escuchan esto pero no lo hacen, pero inténtenlo. 진짜 당신의 인생을 바꿀 수 있는 메시지가 있는데 한번 들어보겠냐? Entonces hay un mensaje que verdaderamente va a cambiar su vida, ¿lo quieren escuchar? 한 질문 가지고만 계속 돌아도 돼요. Ustedes vayan con una pregunta y ustedes pregunten. 아니면 패스하고 Y si ellos dicen que no, está bien, déjenlos. 들어보겠다는 사람한테 다른 말 하지 말고 성경에 있는 복음만 딱 전하라니까. Y las personas que lo quieren escuchar, entonces no le digan nada más sino el evangelio de la Biblia. 다른 말 하지 마시고 No le den nada más, 원래 인간 sino el hombre original. 물고기는 물속에 Y todos los peces en el agua. 나무도 땅에 뿌리를 Y 박고 los árboles en la tierra. 인간은 하나님의 형상대로 Y los hombres fueron hechos a la imagen de Dios. 딱 복음만 그냥 심플하게 전해보라니까. Solo compartirles el evangelio de una forma simple. 이 복음을 받을 만한 자면 그 자리에서 예수님 영접합니다. Las personas que van a recibir este evangelio en este momento aceptan a Jesús. 근데 문제는 거기에서 끝나는 게 문제예요. Pero el problema es que termina en esto. 거기에서 끝나기 때문에 열매가 안 나는 겁니다. Y porque termina en esto no hay fruto. 하나님이 이 사람을 준비해 놓으신 사람이기 때문에 은혜 받아서 예수님을 그 자리에서 영접할 수 있습니다. Entonces parece que Dios haya preparado a esta persona para aceptar esta gracia y que haya aceptado a Jesús. 하지만 이 사람은 어떤 상태냐? Pero ¿en qué estado está esta persona? 이 사람이 40살이라고 하면 40년 동안 하나님 모르는 걸로 가득 차 있는 사람이에요. Si tiene 40 años está lleno de incertidumbre de no conocer a Dios. 40년 동안 세상 풍속과 세상 기준으로 살아온 Y 사람입니다. durante 40 años ha vivido con el estándar del mundo dentro de las corrientes del mundo. 그 자리에서 복음 받는다고 이 사람 변화되는 게 아니요. Y no es que por recibir el evangelio en este lugar es que esta persona cambie, 영접하고 난 이후가 중요합니다. sino que después de que acepte esto es lo importante. 대부분 영접하고 아 다음에 또 봐요 헤어지죠. Entonces la mayoría de personas hace que acepte a esa persona y bueno, luego adiós, nos vemos luego. 아니 우리 교회나 가까운 교회 가세요. 교회 소개하고 오지요. O entonces les presenta una iglesia, o nuestra iglesia, o la iglesia de otra y se les presenta y se viene. 그래서 실패하는 거라니까. Por eso es que fracasan. 예수님 뭐라고 했습니까? ¿Qué es lo que dijo Jesús? 그 사람의 집에 유하며 말씀 전하라고 했다니까. Que si los acepta en su casa, entonces ustedes quédense en esta casa y compartan la palabra. 이 사람을 교회 데리고 오는 게 아니고 No es traer a estas personas a la iglesia, 이 사람과 만난 바로 그 현장. sino en el campo en donde se encontraron con esta persona. 집이면 집, Ya sea si es en su casa. 어떤 오피스면 오피스, Si es en una oficina, la oficina. 학교면 학교, Si es en la escuela. 어디는 상관없습니다. No importa en dónde es. 이 사람을 고정적으로 만날 수 있는 장소와 시간을 정해놓고 이 사람에게 계속 말씀을 전해줘야 된다. Determinar una hora y un lugar para que se puedan encontrar constantemente con esta persona y compartirle la palabra constantemente. 무슨 말씀을 전하냐? ¿Qué palabra hay que compartir? 성경 공부하는 게 아닙니다. No es un estudio bíblico, 예수가 그리스도라는 이 말씀을 계속 전해줘야 됩니다. sino hay que compartir constantemente que Jesús es de Cristo. 계속 전해주면 이 사람이 가지고 있었던 모든 흑암, 가지고 있었던 모든 잘못된 기준들 다 무너지기 시작합니다. Y si lo compartimos de esta manera, toda la oscuridad y todos los estándares que están mal en esta persona se empiezan a corregir. 합당한 자기 때문에 하나님의 은혜 줄 시간표가 됐기 때문에 계속 이 사람이 살아나기 Y 시작한다니까. como es una persona digna, una persona que Dios ya determinó que es necesario lograrle para esta persona sigue recibiendo la palabra y creciendo. 이 사람 살아나면 어떻게 되냐? ¿Y qué pasa si esta persona cobra vida? 이 사람 눈이 바뀌어요. Cambia los ojos de esta persona. 아, 이 아내도 이 메시지 들으면 좋겠다. Me gustaría que las personas dentro de donde yo estoy escuchar el mensaje también. 아, 우리 형도 이 메시지 들으면 좋겠다. O que mi hermano escuchar este mensaje también. 아, 내 친구도 이 메시지 들으면 좋겠다. O que el amigo de mi hijo escuchar este mensaje bien. 한 명씩 데려오기 시작합니다. Y traen uno a uno. 자기가 말씀 듣는 그 고정된 시간 장소로 사람들을 데리고 온다니까. Y entonces traen a esas personas a ese lugar en donde determinado a hacer el movimiento de la palabra. 그래서 아무 때나 만나는 게 아니고 시간과 장소를 고정해 놓고 만나야 돼요. Por eso es que no tenemos que determinar simplemente una hora por cualquiera, sino verdaderamente determinar la hora y el lugar. 만나서는 뭐 하냐? 예수가 그리스도라는 걸 계속 이야기해 줘야 된다. Y el encontrarse qué es lo que hace, compartirle constantemente que Jesús es el Cristo. 어떻게 이야기해 주냐? ¿Cómo se le dice? 저희들이 그 이야기를 할 수밖에 없는 교재를 만들었습니다. Preparamos un material para poder compartirles el evangelio a ellos. 성경 가지고만 하면 제일 좋아요. Y si lo hacemos solo con la Biblia es lo mejor. 근데 평신도들이 이 사실 성경을 잘 모르고 예수가 그리스도라는 것들이 아직 깊이 깨달아지기 전에는
본인이 스스로 메시지하기가 힘들 수가 있습니다. Pero para los creyentes, como ellos no conocen la Biblia y ellos no tienen ese mensaje, podría ser para ellos difícil hacerlo de una vez, compartirlo con la Biblia. 목사님들도 그 교재들을 활용하면 굉장히 유익이 될 겁니다. Y para los pastores utilizar este material será de un gran beneficio. 33주 동안 이 메시지를 할 수 있는 33강의 현장 메시지를 만들었어요. Hemos preparado un mensaje de campo de 33 lecciones que se puede compartir en el campo. 다 풀어져 있기 때문에 그냥 읽어만 줘도 정확한 복음이 전달될 수 있도록. Todo está desglosado porque si ustedes simplemente leen, entonces se predicará el evangelio original. 성경 66권에 있는 이야기들을 가지고. Y entonces con los libros de los 66 libros de la Biblia. 예를 들어서 이 사람이 이 예수님 영접하고 이 말씀 계속 듣고 싶다. Y entonces si esta persona aceptó a Jesús y quiere escuchar de la palabra constantemente, 절대로 교회 데리고 오면 안 됩니다. nunca lo traigan a la iglesia. 교회 데리고 오면 떠난다니까. Porque si lo traen a la iglesia se va. 이 사람 아직 안 바뀌었어요. Entonces esta persona no ha cambiado aún. 안 바뀐 상태에서 교회 오면 사단이 공격한다니까. Y si no ha cambiado aún, entonces Satanás ataca al venir a la iglesia. 딱 시험 들게 만들어요. Entonces es tentado. 그 데리고 오는 게 아니고 Por eso no es el traerlo, 이 사람이 현장에서 살려야 된다니까. sino que hay que cambiar a esa persona, salvar a esa persona en su campo. 계속 복음을 전해주는 Y 겁니다. hay que compartir el evangelio constantemente con esta persona. 계속 전해주면 이미 자기가 살기 시작해. Y entonces si empezamos a compartir con él empieza a cobrar vida. 자기가 살면 사람들 데려오기 시작합니다. Y si empieza a cobrar vida, esta persona trae a las personas. 그래서 전체 이 사람 주변에 있는 사람들이 다 살아나게 돼 있어요. Y todas las personas alrededor de esta persona cobran vida. 그리고 또 새로운 문도 그 속에서 막 다 열리게 돼 있어요. Y entonces habrá nuevas puertas a través de él. 이게 사도행전 5장 42절 초대교회의 전도입니다. Este es el evangelismo de Hechos 5:42 de la iglesia primitiva. 사도행전 5장 42절 한번 Me 찾아보세요. gustaría que leyéramos Hechos 5:42. 깊이 있게 설명을 하고 싶은데 시간이 없기 때문에 간략하게 설명하고 마쳐야 되겠습니다. Entonces me gustaría explicarlo con mucha profundidad, pero no hay tiempo, así que lo tenemos que explicar de una forma breve y concluir con esto. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. Nos dice, y todos los días en el templo y para las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 이게 초대교회의 전도입니다. Eso era el evangelismo de la iglesia primitiva. 예수님이 사도들에게 가르쳤던 거고, Así como Jesús le enseñó a los apóstoles. 베드로가 설교했을 때 3,000명이 돌아왔죠. Y así como cuando Pedro compartió el mensaje regresó a 3,000, ¿verdad? 사도행전 4장에 보니까 남자만 5,000명이 Y 돌아왔습니다. esos 4 o 5,000 varones regresaron. 이 사람들 어떻게 합니까? ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? 이 사람들 그냥 성전에 다녀라 내버려두면 안 된다니까. Entonces ellos no hay que simplemente dejarlos ir al templo y ya. 날마다 성전에 있든지 그들의 현장 집에 있든지 Ya sea todos los días por los templos y por las casas. 주일만이 아니고 날마다. Y no solo el domingo, sino todos los días. 이 사람 매일 이 말씀 듣고 싶다. 그럼 날마다 가서 해줘도 돼요. Si ellos quieren escuchar la palabra todos los días, vayan todos los días. 일주일에 한 번씩 안 된다. 한 번만 해도 됩니다. Y está bien si solo es suficiente con una vez a la semana. 최소 일주일에 한 번. Por lo menos una vez a la semana. 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea en el templo y por las casas. 성전에 있는 교회뿐만 아니라 집에 있는 교회. Ya no sea la iglesia del templo, sino también la iglesia que está en la casa. 예수는 그리스도라 이 내용이 중요하다니까. Entonces lo importante es el contenido, que Jesús es el Cristo. 이 내용만 계속 증거해야 돼요. Y ellos tienen que compartir este evangelio constantemente, nada más. 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. Y entonces ellos no se van a enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 두 가지입니다. 가르치기와 전도하기가 동시에 일어났어요. Entonces son dos cosas, el enseñar y el predicar ocurren a la vez. 이 사람이 예수를 영접했어. Y vamos a esta persona aceptó a Jesús 이 말씀을 계속 듣고 y 싶대. quiere escuchar esta palabra constantemente. 그 수요일날 12시에 만나자. Entonces encontramos a las 12 el miércoles. 이 사람에게 계속 예수는 그리스도라고 가르치기 시작합니다. Entonces esta persona se le sigue enseñando que Jesús es el Cristo constantemente. 그럼 이 사람이 살아나. Entonces esta persona cobra vida. 아, 내 친구도 이 말씀 들었으면 좋겠다. Ah, me gustaría que mi hijo también me escuchara esta palabra. 친구를 데리고 옵니다. Entonces está el amigo. 그럼 나는 이 사람을 예수는 그리스도라고 가르치고 있는데 Entonces digamos a él, yo le estoy compartiendo que Jesús es el Cristo, le estoy enseñando. 이 사람한테는 예수가 그리스도라고 전도하는 일이 Pero 일어나요. al amigo yo le estoy proclamando que Jesús es el Cristo. 동시에 일어난다. Al mismo tiempo. 이게 초대교회에 일어났었던 말씀 운동입니다. Ese es el movimiento de la iglesia, de la palabra que ocurría en la iglesia primitiva. 그럼 여기에서 예수가 그리스도라고 계속 듣는 이 사람은 계속 성장합니다. Entonces la persona que cree que escucha que Jesús es el Cristo constantemente sigue creciendo. 양육이 된다니까. Y entonces es verdaderamente edificada. 가지고 있던 모든
모든 세상의 불신한 기준들 다 무너지기 시작을 하고 Y todos los estándares de la incredulidad y el mundo que tiene son echados fuera. 하나님의 사람으로 응답받으면서 성장하기 Y 시작합니다. recibe una respuesta como el hijo de Dios, como un hijo de Dios, y entonces sigue creciendo. 그러면서도 새로운 사람이 계속 와서 생명운동이 일어납니다. Y entonces vienen nuevos creyentes constantemente y empieza la vida. 그 중에 진짜로 사명자는 전도는 이렇게 하는 거고 전도 운동을 위해서 내가 살아야 되겠다. Y los verdaderos comisionados se dan cuenta, entonces así es como se evangeliza, así lo tengo que hacer yo. 가슴이 뜨거워지면서 방향이 전도 쪽으로 맞춰진다니까. Y entonces su corazón se calienta y entonces su dirección a donde se dirige al evangelismo. 하다 보면 무슨 일이 벌어지냐면 Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando lo hacemos? 처음에 이 사람이랑 시작을 했는데 Empezamos con esa persona al principio. 이 사람이 하나님이 준비한 사명자야. Y digamos que esta era una persona preparada de Dios. 막 가슴이 뜨거워서 우리 집에 와서도 이거 해주면 안 돼요? Y entonces se calienta su corazón y dice, entonces vaya, por favor venga a mi iglesia para hacerlo 우리 también. 집에 와서 토요일날 해주면 내가 불러올 사람들 많은데 이거 들어야 되는데 Y entonces si lo hace el sábado con nosotros, entonces yo llamaré a gente. 이렇게 확산되는 일들도 일어나. Y entonces sigue expandiendo así. 계속 생명을 심어주면 이게 자라나기 시작을 합니다. Y por eso es que si seguimos plantando la vida, las personas cobran vida. 그렇게 하다가 이 사람이 나 진짜 예배 드리고 싶다. Entonces esta persona dice, yo quiero dar el culto verdaderamente. 교회에 오는 시간표가 있다니까. Entonces ya está la hora de venir a la iglesia. 초신자가 아닙니다. No es un nuevo creyente, 이미 그리스도로 답을 난 사람이에요. sino son personas que verdaderamente ya tienen la respuesta en 이미 Cristo. 말씀을 통해 하나님이 누군지 그리스도가 누군지 아는 Y 사람입니다. son personas que ya a través de la palabra saben quién es Cristo. 이 사람이 교회에 오면 절대로 안 떨어져요. Y son personas que si vienen a la iglesia ellos nunca se van. 현장에 말씀 운동이 일어나야 된다. Entonces en el campo tiene que ocurrir el movimiento de la palabra. 자, 대학생 한 명이 이 말씀 운동을 30군데를 뛰어요. Entonces un universitario hace este movimiento de la palabra en 30 lugares, digamos. 500명 이상에게 말씀을 전하면서 Y él comparte la palabra a más de 500 일주일에 en una semana. 그런 대학생들 10명이 우리 교회에 있다. Y digamos que en nuestra iglesia hay 10 universitarios así. 끝난 것입니다. Ya terminó todo. 30군데를 뛴다니까 평신도가. Entonces digamos, entonces 30 digamos corren con esto. 그런 제자들이 하나님 준비해놓은 옥토들이 많이 있다니까요. Y entonces hay tanta tierra buena que Dios preparó. 그게 누구냐? 조성욱 목사님, 장영학 목사님 이런 분입니다. ¿Quiénes hicieron esto? El pastor Cho que está allá atrás y el pastor Chan que está en la cocina. 대학생 때부터 30군데씩 뛰어요. Entonces desde universitarios hicieron este movimiento de la palabra en 30 lugares. 저는 10군데. Y yo en 10 lugares. 평신도가 깨달았는데 말씀 운동이 막 일어난다. Los creyentes se percatan de esto y entonces empieza a ocurrir el movimiento de la palabra. 그 열매들이 교회들을 제자들이 교회들로 모여들기 시작한다. Y entonces estos frutos se empiezan a reunir en la iglesia. 성경에 복음이 없으면 절대로 이 말씀 운동은 안 일어나게 Y 돼요. si no tenemos el evangelio de la Biblia, nunca ocurre este movimiento de la palabra. 합당한 자를 찾아요. Hay que buscar el digno. 평안을 받기로 예비된 자가 있어요. A las personas preparadas para recibir esta paz. 그 사람에게 정확한 성경의 복음이 선포되고 Y entonces se tiene que proclamar este evangelio de la Biblia precisamente a ellos. 현장에서 말씀 운동이 일어나는 겁니다. Y entonces tiene que ocurrir el movimiento de la palabra en el campo. 이게 사도행전 1장에서 10장까지 일어났던 1차적인 전도 운동이었다. Y ese es el primer movimiento de evangelismo que había ocurrido en Hechos 1 al 10. 그 핍박 중에서도 예루살렘과 유대를 장악을 했습니다. Y entonces a pesar de la persecución ellos verdaderamente conquistaron a Jerusalén y a Judea. 자, 시간이 많이 지났기 때문에 여기까지 Pasó mucho tiempo así que hasta acá. 이해되셨습니까? Si lo entendimos. 예수님의 전도의 핵심이 이해되셨습니까? Entendimos el núcleo del evangelismo de Jesús. 말씀 운동의 핵심이 이해되셨습니까? Entendimos el núcleo del movimiento de la palabra. 해보면 이게 무슨 말인지 진짜 알게 돼 있어요. Y si lo hacen verdaderamente nosotros llegamos a entender qué es esto. 그대로 해보고 진짜 하나님께서 한번 보면 완전 답이 나게 돼 있다니까. Y entonces si verdaderamente lo aplicamos de la misma manera podemos tener la respuesta que Dios nos da. 자, 시간이 많이 지났습니다. Pasó mucho tiempo. 쉬었다가 오후 시간에 다시 모이겠습니다. Vamos a descansar y nos reunimos en la tarde ya. 우리 조성우 목사님 잠깐 나오셔서 오후 스케줄들에 대해서 좀 말씀 El 주시겠습니다. pastor Cho saldrá y nos hablará un poco acerca del horario de la tarde. 우리 통역자 상태가 별로 안 좋아요. Entonces el estado del intérprete no está tan bien. 하나님의 이 하나님 여기서 굉장히 크게 준비되어 있는 것 같습니다. Yo creo que la obra de Dios para Nicaragua está grandemente preparada. 저희가 3년 동안 뛰면서 이런 일이 없었어요. Durante 3 años que hicimos esto nunca ocurrió algo así. 지난주 쿠바 사역만 하더라도 이런 일이 없어요. Incluso en Cuba no había ocurrido algo así. 이 니카라과에 오는 날부터 일어나요. Y desde el día que venimos a Nicaragua ocurrió algo así. 하나님 굉장히 강행한다는 얘기예요. Significa que Satanás está poniendo gran oposición. 그 이해에 쌓이는 일이죠. Entonces claro que internamente hay cosas acumuladas. 그래서 굉장히 큰 거기 때문에 눈치채고 강행합니다.
Entonces yo creo que la obra de Dios está grandemente preparada y entonces se da cuenta de esto y por eso está pidiendo. 하나님 지혜를 통해서 중요한 일이 벌어지고 Inequívocamente a través de ustedes ocurrirá algo muy precioso. 이것도 좀 지혜롭게 해야 될 것 같아서 Creo que hay que ser sabios con esto. 사실 전달할 내용들 중에 핵심적인 것만 여러분한테 말씀을 드렸고요. Por eso es que les hablamos solo del núcleo de lo que les queremos compartir. 우리 목사님들이 알아들은 이야기 그 교회에 다 전달됐더니 Y si los pastores lo entienden, esto será transmitido a las iglesias. 이제 오후 시간에는 우리 목사님들만 모셔서 그 버스 안에서 그동안 있었던 우리 사역의 보고를 좀 드리도록 Y 하겠습니다. entonces en la tarde nosotros nos reuniremos solo con los pastores en el bus para informarles lo que había ocurrido en todo el ministerio 어떻게 진행되는지. y qué es lo que había ocurrido. 그리고 토요일 날 알람 목사님 계시나요? El pastor Alan, ¿a dónde se fue? 우리가 그 몇 시에 마치죠 신학교에서? 토요일 날? ¿Cuándo concluimos el sábado? ¿A qué hora? 여기 오면 6시 정도. Y cuando venimos para acá sería como las 6 más o menos. 제안을 합니다. Entonces les doy una sugerencia. 저희가 여러분한테 드릴 게 많아요. Hay algo que mucho que les queremos dar. 문서 자료도 많고 그동안 집회했던 모든 영상을 드리고 싶습니다. Les queremos dar material impreso y también videos de lo que había ocurrido. 진짜 성경에 본과 성경의 전도 하시려고 하는 분들한테 굉장한 자료가 돼요. Y entonces para las personas que verdaderamente quieren hacer el evangelismo de la Biblia y esto es algo verdaderamente valioso. 여러분들 통해서 니콜마에 예수가 그렇게 2000년 동안 회복되지 않았던 복음이 여러분 통해 전달됐고 Entonces el evangelio que no había sido restaurado en Nicaragua, el evangelio de la Biblia entonces será transmitido a través de ustedes. 성경의 복음도 전 세계에 없지만 Y claro que todo el mundo no tiene el evangelio de la Biblia, 성경의 전도도 다 사라졌어요. pero también el evangelismo de la Biblia ha desaparecido de todo el mundo. 성경 들고 전도를 하는데 Entonces ellos tienen la Biblia y evangelizan 성경에서 모티브를 얻어서 전도하지만 y simplemente tienen algunas causas a través de la Biblia, 방법을 얻어서 pero siempre están metiendo su propio método. 성경 그대로 안 해요. Entonces no lo hacen 100% de acuerdo a la Biblia. 성경 그대로 해요. Hay que hacerlo 100% de acuerdo a la Biblia. 성경 그대로 하지 않아도 역사는 일어나고 부흥도 있다. Pero si no lo hacemos de acuerdo a la Biblia, sí hay obras y sí hay avivamiento. 하지만 세계복음은 안 됩니다. Pero nunca podemos evangelizar a todo el mundo de esa manera. 세계복음을 해요. Nosotros tenemos que hacer la evangelización del mundo. 니카르가 복음을 해요. Tenemos que evangelizar a Nicaragua. 우리 살아있을 때 Y esto tiene que ser en nuestras vidas. 우리 살아있을 때 세계복음만 끝내야 돼요. Entonces tenemos que terminar la evangelización mundial en nuestros días. 우리 살아있을 때 주님 재림을 맞이해야 돼요. Y entonces tenemos que verdaderamente ver la venida del Señor en nuestros 이게 días. 초대교회 신학이었고 Esta era la fe de la iglesia primitiva. 그 믿음 때문에 지금 이 자리에 여러분 앞에 서 있는 거예요. Y por esta fe es que estamos ante ustedes hoy. 여러분하고 같이 우리는 조직이나 단체 만들려고 한 게 아니고 Entonces no queremos hacer una organización o algún sistema con 어떤 교회, ustedes. 어떤 교단, 어떤 나라다 다 도와야 돼요. Tenemos que ayudar a cualquier iglesia, cualquier denominación, cualquier país. 성경의 복음, 성경의 전도라면 다 복음 다 일어날 수 있어요. Y si es con el evangelio y el evangelismo de la Biblia, podemos ayudar a todos. 니카라가 전체를 일으킬 수 있습니다. Podemos levantar a toda Nicaragua. 그 일에 여러분들 먼저 부르신 거예요. Y verdaderamente ustedes han sido llamados primero por esto. 근데 이제 상태가 별로 안 좋아. Pero el Estado no está tan bien. 그래서 지혜롭게 인도받아야 될 것 같아요. Y aún así creo que tenemos que ser guiados de una manera sabia. 교회는 목사님들만 사모님들만 모셔서 그동안 있었던 사실적인 사역을 보고를 드리겠습니다. Por eso solo pastores y pastoras se reunirán en la tarde de hoy y les informaremos de lo que ha ocurrido. 그리고 토요일날 저녁 6시에 이 자리에서 모이도록 합니다. Y nos reunimos en este lugar a las 6 el sábado, si es 그때는 posible. 어떻게 앞으로 했으면 좋겠는지에 대한 계획과 우리가 가지고 있던 모든 자료를 여러분한테 드리겠습니다. Y entonces les daremos los planes y todos los materiales que hemos tenido. 분명한 것은 향후 10년 안에 중남의 대륙적인 전도운동이 일어납니다. Y algo claro es que en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. 심지어는 10년이 안 걸릴 거예요. Incluso no creo que nos tardemos 10 años. 하나님 전 세계 대륙 중에 중남미를 첫 번째 대륙으로 선택하셨습니다. Dios ha elegido a Latinoamérica como el primer continente de todos. 지켜보시면 알 거예요. Si ustedes se fijan, lo sabrán. 많은 나라에서 불같이 일어나고 있어요. Se están levantando ya muchos países como el fuego. 막을 자가 없습니다. Entonces no hay nadie que lo pueda bloquear. 니카라과도 다른 나라의 모델이 틀림없이 될 겁니다. Y Nicaragua también será un modelo para otros países. 그 어마어마한 불길이 중남미 대륙을 덮고 온 세계를 향해서 나갈 겁니다. Y entonces este gran fuego cubrirá a todos los lugares y entonces se dirigirá a todo el mundo. 그 일에 여러분을 선택하겠습니다. Y ustedes fueron elegidos para esta obra. 생명들 가치가 있습니다. Verdaderamente esto tiene el valor para que ustedes puedan exponer su vida. 그렇지만 5분만 얘기를 좀 하면 Y entonces si nosotros hablamos 5 minutos nada más, 저는 죽다 살아난 사람. entonces yo soy una persona que se salvó de la muerte. 지난번에 왔을 때 관정했죠. La vez pasada también di este testimonio, ¿verdad? 중간한 폭탄이 터졌습니다. Una bomba de este tamaño explotó. 제 옆에 있는 사람이 폭탄 들고 있다가 던채로 터져버렸어요. Y entonces la persona a la par de mía tenía esta bomba y entonces explotó cuando él la tenía en la mano. 이 사람 갈기갈기 시켜서 Esta persona fue despedazada. 제가 화끈을 만났어요.
Y a mí me pegaron algunos fragmentos. 지금 왼쪽 다리 아직 박혀 있습니다. Todavía en mi pie izquierdo hay uno. 그리고 하나 여기 박혀 있습니다. Y uno cayó aquí, 심장 바로 앞. frente al corazón. 근데 제가 왼쪽 주머니에 넣어둔 게 있어요. Pero yo tenía algo en mi bolsillo izquierdo. 이게 성경 암송 카드. Tarjetas para memoria bíblica. 거기에 맞았어요. Y ahí es que donde me pegó y yo viví. 91년도에 있어요. Eso fue en el año 91. 여러분들 그런 경험이라면 어떻게 살겠습니까? Si ustedes hubieran experimentado esto, ¿cómo vivirían? 저도 목숨 걸었습니다. Yo también di mi vida también por esto. 목숨 걸었는데 방향을 모르겠어요. Y daba mi vida, pero no conocía la dirección. 주를 위해 살고 싶은데 어떻게 해야 될지 모르겠어요. Y quería vivir por el Señor, pero no sabía cómo hacerlo. 어디까지 가야 되는 것이며 이 뭘 거- 어떻게 해야 될지 모르겠어요. Hasta dónde tenía que ir y cómo lo tenía que hacer. 저처럼 방황하는 사람 많다고 생각합니다. Y yo pienso que hay muchas personas que están errantes como yo. 에도 주를 위해서 산 사람들이 많다고 Y 생각합니다. también hay muchas personas en Nicaragua que quieren vivir por el Señor. 하지만 자세하게 보세요. Pero fíjense bien, 전부 방황하고 있어요. todos están errantes. 요 하는 것이 교회 충성 봉사는 그 Y, 식으로 살고 있어요. y simplemente viven en la iglesia esforzándose en la iglesia y ya. 복음이 뭔지도 모르고 Y sin saber qué es el Evangelio. 어디까지 가야 될지도 모르고 Y sin saber hasta dónde tienen que llegar. 신앙생활은 간단합니다. Pero la vida de fe es muy simple. 예수를 그리스도를 믿는 이 복음을 가지고 있어야 되고 Tenemos que tener el Evangelio de creer en Jesús como el Cristo. 어디를 보고 뛰면 되냐? Y entonces, ¿hasta dónde nos tenemos que dirigir? 주님의 재림, La venida del Señor, 세계복음만 la evangelización mundial. 그거 보고 올인하는 거예요. Entonces, viendo todo esto, tenemos que dar el todo. 예수가 그리스도란 복음 들고 당대 세계복음을 위해서 올인하는 것이 신앙생활. Y entonces, verdaderamente teniendo eso, tenemos que dar la vida de fe para la evangelización mundial en nuestros días. 이제 그 믿음 가진 자가 니카라과의 전체에서 일어나야 돼요. Y las personas que tienen esta fe se deben de levantar en toda Nicaragua. 그걸 위해서 이런 문제를 부르셨어요. Y ustedes fueron llamados para 이제 esto. 여러분하고 그 일을 같이 해야 돼요. Y nosotros tenemos que hacer esto con ustedes. 분명한 것은 막을 자가 없어요. Y algo claro es que no hay nadie que lo pueda parar. 시험된 사람을 통해서 하실 Y a 것이에요. través de las personas elegidas, Dios lo va a hacer. 여러분 통해서 그 일을 하시면 좋겠어요. Y me gustaría que fuera a través de ustedes que Dios lo hiciera. 그래서 우리는 그렇게 믿고 여러분을 돕기로 해요. Por lo que nosotros queremos de esta manera y los queremos ayudar. 정말 자신합니다. Verdaderamente tengo esa seguridad. 성경의 복음 성경의 기준도 그대로 한다면 여러분 인생, 여러분 교회, 여러분 지역, 나라 다 바뀝니다. Si lo hacemos y de igual manera con el Evangelio de la vida, el evangelismo de la vida, entonces su región, su país y todo el mundo serán salvos. 이걸 전도를 보여드릴 거예요. Y les enseñaremos evidencias de esto. 회의하고 점심 맛있게 드시고요. En fin, almuercen muy bien. 2시에 목사님들하고 사모님들 Y entonces a las dos los pastores y las pastoras 버스에서 만나기로. nos juntaremos el bus. 예, 감사합니다. Gracias. 예, 2시에 뵙도록 A las 2 nos vemos.